سلامتنا ببزلكم يبصحكم كبرات خطاتلتم نزي برايم تجريناي نحزي زوادنا مقدسي مع بالتات كم صعب قريبنا لنا حدش تخطاتلتنا قناتنا سبسكرايب من داغبركم كتكاتلو ونعدمكم بقتلت خلته قديم جنرال تجراي تترتيرو عد ملك عفريز تحابو والكسب الصويرمم قتالي جنرال سعر مكنا نستبهله والكسب كاب مأسرتي كوص مقبارو صعيبو كان بحدش قتلت توم جنرالات بزملكة داقم أكاتعتنت بتات العلم علم لمخانو قتالتي جنرال منيو جيتاتشو ردا بزعبا موتن قتالنتي جنرال زهابو مسكرنت عبد حساس قريبنا لكم لنا فيدرال منغستي ناي دكتور دبرصون غبر ميكائيل صاوعي تقبيلو هصص ملاش هيبوم اب مونغو منغس فيدرالن تግራይን ተፈጢሩ ዝነበረ مسحاب اللومي علبات رخيبوم نزي صعبو دما كاب مقله طعم زينا تسمعلهم عطقات حرا مريت ناب مكلخال سراويت ኢትዮጵያ አይተሐውስና ኒሎም እቶም ዕጡቃት ብፌደራል ትእዛዝ ከም ተዋሃቦም ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ሰዓት እቲ ሓይሊ እዩ ኣገራ ምላሽ ይቡ ዘሎ ብዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና ሓድሽ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተመዚዞም ብዝርዝር ክነቕርቦ ኢና ሶሞያ ኤማራት ኣብ ኢትዮጵያ ስርሒታት ድሮን ይመርሑ ከም ዘለው ተረጋጊጾም ዝርዝር ምዕባለ ሒዝናዮ ለና ሰራዊት ሱዳን ዓውታት ኣበሲሩ ኣብ ዶባት ብዝተኻየደ ሓያል መጥቃዕቲ ድፍዓት ተሰይሩ ተባሂሉሎም ናይዞም ካልኦት ዝርዝር ምዕባለታት ሕዚብ ክቐርብ እዮም كسام ودات امساي صنحهم كتكاتل بخبري عدمكم بغتالي قديم تقادلتي جنرالات تقرايز تترتر والكسب صويرمهم قدمي شوعات عمتات استقنصلو نبري تاماجور شمسراويت مكلغالي تيبيا جنرال سعر مكوننن جنرال غزا بران قتالي امني يزبلنات بكساب حزي ازرار بخوينو زقصل زلو قداي يخون جن بقتلتهم جنرالات تترتيرو تتحيز نبر والكسب كابيت ماسرتي مسوارو دما داغماي ازرار بي خوينلهم قدمي شوعات عمتات نتقلاي تاماجور شمسراويت مكلغالي تيبيا زنبر جنرال سعر مكوننن غزا بران بمقتال غبنيا تباهيلو ناي عد ملك عصنوع ماسرتي تفريد وزنبر مسافن تقابو تعصير لوكا بزنا بربيت معسرتي توسيدو حالواتو كم استفى امونات فلفلات غليصم مسارت ميديا كم منجات حبريتا منغست رخيبه زبلتو حبريتا كم زملختو اتقتالي بعلي عزازيوم زي تفلتو ابالات حلوا كابتي زنبر لوزون 22 تباهيلو صواع كفلي بيت معسرتي بهاندبت كوسدو كم استرئ تغليصم اتقتالي نمنتا علامه ناويناي بوتا كم سوسدك سب حزي تفلت نغار يلانيوم اتا ميديا نحد كاب سرحتنيات تي بيت معسرتي ازراريبام قتالي جنرال سعر مكنن زخنه حلق 10 مسافن قابوت مالي كابتي بيت ماسر توسيدو كساب حزي زلو خنتات كم زي تفلت ايو ترغاغس زلم حلقه 10 مسافن تقابونا جنرال سعر مكنن يقرب حلاو زنبره دحر دما قتال تبايلو تطرطرو القسابيوم اتي قدم شوعات عمتات استفطر زحزن كستات مستي اب كلل امحاره تفصيمو زنبر قتلت لعلوت امرر حازتا 10 مخوني نغرالو نزي قتلت فصيم خاتبايلو اب اديس ابا تحزه علق 10 مسافن ببيت فردي فيدرال لدتا سالساي مغاويا حق منغساوي صره شبرن عد ملكع صنع ماسرتي تفريدلو نابيت ماسرتي ابا ساميل كلا اختغيرو نيروم انتو خنقنا قتالي جنرال سعر مكوننن جنرال غزا بران منيو اتوم جنرالات مقنصالوم من انتاي ربيحو زبلا كتعينت بخويني قصلي زلام جنرال سعر مكونن خونا جنرال غزا برا استقتلوا بحد حلاو ام زي خونس تلوم بزخونه شرحي استفصم مخونو مرتعوتات الله ام قتلت اتوم جنرالات مس ممصا قدماي منستر ابي احمد ناب سلطان استاثر مخونو زغلصو اكلات مرتعوتات يقربوا لهم قدماي منستر ابي احمد دحر موت جنرال سعر مكونن ناي كلل محراسه سلطاناتن زهبو مغلصي قتالي جنرال سعر مكونن عزازي فوري حيله محرا زنبره جنرال اسامنو صگي مخانو ابتي وان ابزاو بمغلصي علاو غيرو نيرم بامرا كل ياغطمون ችግር እና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ሆኖ ያስተባበረና የመራ የነበረውን ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም በቅጥረኛ የተገዙ የቅርብ ሰዎች አሁን አመሻሽ ላይ ምንወደውን ምናከብረውን ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም መሰል ጥቃት ተፈጽሞበታል قدم منستر ابي نزي دحر مغلاصو نتي ابتي اوان ازازي بوليس امحاره زنبره جنرال اسامنو صگي كقتل كتحازن كقتلن اب كلل امحاره سفيح وفري اكايديوم اتي ابتي اوان زنبره وفري ززخخرو سبسلطانات جنرال اسامنو صگي بهوت كيتحاز بقدم منستر ابي تزاز كمستوهابه غليصوم ابي احمد ወጥቶ ወዳጄ ነበር ይላል አሳምር ያቃለሁ አብይ አህመድ በህይወት እንዳይያዝ እንደወሰነ አቃለሁ እኔ መውጣት ባለበት መድረክ ማውጣት ይቻላል አብይ አህመድ አሳምነው ጽጌ በህይወት እንዳይያዝ ቀጥታ ትእዛዝ ሰጥቷል ትእዛዝ ከተሰጠ በኋላ ሌሎች ትልልቅ ሰዎች ተገለዋል ከዛ በኋላ ግድያው አልቆመም جنرال سعر مكونن استقتل بمنغستاوي وديت مخان زغلص خوينو علامو دما نتي نسو زمرحو زنبر سراويت مكلخال بمقوزار بشم ريفورم تغارو اسدي دخان مبرار دحري دما نتي تلوم زنبر خونات تግራይ مولعن ፖለቲካው ግጭታት مفتار عالمو استغبر مخانو ابتي اوان تغليص نيرم
ሓድሽ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተመዚዞም ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ኣዛዚ TDF ኮይኖም ሕወሓት ኣብ ሰራዊት ዘካየዱ ሓድሽ ኣወዳድባ ስዒቡ ካብ ትግራይ ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለታት ይስምዑሎም ድሕሪ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዝነበረ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ብሕወሓት ሓድሽ ሹመት ተዋሂብዎም بمسارات كاب مغلز ترخبو فلفلات حبريتا جنرال فسح كيدانو عزازي سراويت كخون بمراحل واحد دكتور دبريسون قبرم كلكم استمززي استغلصم عزازي سراويت تግራይ ዝነበረ ድሒሩ ፕሬዝደንት ግዛም ምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ካብቲ ሓላፍነቱ ሙሉ በሙሉ ከምስተኣለ ተረጋጊጹሎም ጀነራል ፍስሕ ኪዳኑ አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ምዃኑ ስዒቡ ናቱ ቦታ ተኪው ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዝኾነ ተስፋ አለም ወልደ ብርሃን ነቲ ቢሮ ክመርሕ ብዶክተር ደብረጽዮን ከምስተሓረ ይፍለጥ እዮም ሕወሓት ምትዕራያት ወታደራዊ መሪሕነት ካብ ምግባር ብተወሳኺ እቲ ተወንዚፉ ጸንሐ መሊስናዮ ዝበሎ ቤት ምኽሪ እውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ሽሞት ትማሊ ከም ዘጽድቐ ይፍለጥ እዮም እዚ ምትዕራያት ሽሞት ሕወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ናብ ሓያል ረጽሚ ክወስድ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ ሶማያ ኢማራትስ ዓረብ ኣብ ኢትዮጵያ ስርሒታት ድሮን ይመርሑ ከም ዘለዉ ተገሊጹም ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ሰፊ ሓበሬታታትን ትንታነታትን ብምቕራብ ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ናይ ሕብራት ኢማራትስ ዓረብ ሶማያ ድሮን ኣብ ኢትዮጵያ ተዋፊሮም ስርሒታት ድሮን ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም በመሰረት ንሱ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቶም ናይ ኢማራት ሶማያ ቀንዲ ማዓስከሮም ኣብቲ ኣብ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ገይሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ዝተገለጸ ማርቲን ፕላውት ብተወሳኺ ከም ዝሓበሮ እቲ ናይ ኢማራት ወታደራዊ ተሳትፎ ኣብ ደብረ ዘይት ጥራሕ ዝተሓጸረ ዘይኾነስ ኣብ ባህር ዳር ኣሶሳ ከምኡውን ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከራት ድሮን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ እቲ ዝያዳ ቀልቡ ሰሓበ ነጥብ ድማ ኣብቲ ኣብ ደብረ ዘይት ዝርከብ ቀጽሪ ሓይሊ ኣየር ነቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ኢማራት ሶማያ ንናይ ጸሎት ኣገልግሎት ዝጥቀሙላ ዝተሃነጸት ሓዳሽ መስጊድ ከም ዘላ እዩ ዝተገለጸ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕብራት ኢማራትስ ዓረብን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ምትእስሳር ካብቲ ቅድም ክብል ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝነበረ ምሕዝነት ብዝያዳ እናዓመቐ ይኸይድ ምህላው እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ እታ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ተሳተፍ ምህላዋ ዝእመነላ ኢማራትስ ዓረብ ኣብ ውሽጢ ኩናት ኢትዮጵያ እውን ብቐጥታ ኣብ ምምራሕ ድሮናት ኢድ ከም ዘለዋ ዘረጋግጽ ኮይኑላ قدمي خلت معلتات كاب حيل أير إثيوبيا ززات درونات أب كل الأمحرة أب لعلي أبيات كريستيانات متقعتي كم زفصما يذكرهم كاب مغلا خالد طعم زينا تسمعهم اتينا بحدقا كم رحي تباهلو زنبرا وتت فيدرالن تግራይን تقلبيسوم نعسر تغلت عامتات تمرتهم أب مكتال صنحو تفتنتي تمهارو هاقراوي فتنا عسر تغلت كفلي كفتونو توستينو ناب بينيفرستي مئتاو جميروم كم زلو ترقاقيسوم تمهارو تግራይ هاقرا فتنا عسر تغلت كفلي نموساد ناب بينيفرستات مئتاوم جميروم علوم ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣሽሓት ተምሃሮ ድሕርቲ ኣብ ፌደራልን ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ መስሓብን ምድንጉያትን ኣብ ሰሙን እዚ ዕልባት ከም ዝረኸበ ዝግለጽ ኮይኑ ነዚ ሲዕቡ ድማ ተፈተንቲ 12 ክፍሊ ፈተና ንምውሳድ ምድላዋቶም ዛዚሞም ናብ ዩኒቨርሲቲ ቅጽሪ ግቢኣቱ ምህላዎም ተረጋጊጹሎም እቶም በወረቐ ዝፍተኑ ተምሃሮ ካብ ሎም ሰውኒ ጀሚሮም ናብ ግቢ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ይኣቱ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም ብመሰረት እዚ ድማ እቲ ፈተና ካብ ሓምለ 22 ክሳብ 24 ክውሃብ መደብ ተታሒዙሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ በወረቐ ዝውሃብ ፈተና ቀዲሙ ምስቲ ሃገራዊ መደብ ክውሃብ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ሕቱታት ፈተና ኣብ እዋኑ ናብ ትግራይ ብዘይመጽሑ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ዝምራሕ ሚኒስትር ትምህርትን ክልላዊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ብዝተፈጠረ ዘይምቅዳው ተምሃሮ ትግራይ ካብተን ካልኦት ክልላት ዝወሰዶ ዕለት ክድሕር ክኢሉ እዩ እዚ ምድንጉያት እዚ ሲዕቡ ድማ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ኣብ ትግራይ ፈተና ንከይውሃብ ዝዓገድ ጭቡጥ ምኽንያት የለን ኮታስ ፖለቲካዊ ድሌት ዘለዎ እዩ ብምባል ነቲ ክልኸላ ፌደራል ብዕድል ተምሃሮ ትግራይ ምቕላድ ክብል እዩ ነጺግዎ ነይሮም بتماثل እውን ዶክተር ደብረጽዮን ትማሊ ንቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃቡ መብርሂ እቲ ምድንጉያት ዕግርግር ንምፍጣር ዝተመሃዘ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ተምሃሮና በዓልና ክንፍትን ንኽእል ኢና ክብል ገሊጹ ነይሮም ወሲኹ እውን ጠቕላላቶም 29,000 ተፈተንቲ ተምሃሮ ትግራይ ናብ ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ዝኣትውሉ ናይ ባዕሎም መሕለፍ ነጥቢ እውን ክቕመጥ ከም ዝኽእል ኣንፈት ሂቡ ነይሮም ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ነቲ ናይ ባዕልኻ ፈተና ኣውፂኻ ምፍታን ዝብል ውሳነ ብምንጻግ ሃገራዊ ፈተና ብክልላት ከም ዘይወሃብ ኣነጺሩ ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ንተምሃሮ ትግራይ በወረቐ ዝውሃብ ፈተና ኣብ ሓምለ 22 ክሳብ 24 ክፍትን ቃል ኣትዮም ንስዕቡ ድማ እቲ ብትግራይ ንዓርስኻ ፈተና ውፂኻ ንምፍታን ዝተዳለወ መምርሒ ደው ክብል ተገይሩ ኣብ ትግራይ ብስንክቲ ኣብ 2013 ክሳብ 2015 ዝነበረ ኣሰቃቂ ኩናት ሓደ ወለዶ ተምሃራይ ትግራይ ርኡይ ናይ ትምህርቲ ምቁራጽ ኣጋጢምዎ እዩ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ዓንዮም ተምሃሮ ድማ ንዓመታት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቖም ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ሕዚ ዘጋጥም ምድንጉያት ድማ ተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ዓመት ከይባኽን ዓብዪ ስጋኣት ፈጢሩ ነይሩ እዩ ብፍላይ ድማ እዚ ፈተና እዚ ንተምሃሮ 12 ክፍሊ ናብ ዩኒቨርሲቲ መእተው ብምዃኑ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ምስሓብ ተወጊዱ ተምሃሮ ምፍታኖም ዓብዪ ስጉምቲ እዩ እናተባሃለ እዩ ዝርከብ ወዲኦም የመን ያን ዶክተር ኪሮስ ዝተወደአ ሕዚ መጨረሻ ወረቐት ፈተና ትግራይ ነው ለትግራይ ነው ይሄ አሙሉ ዓዲ ናፈተኑ ማለት ከምፍላይ ማለት ኮዘ ንምንታይ ዕግርግር ዝርግር ይበሉ ሰም ህዝብ እዚኦም ፖሊስ ኮይ
ዕጡቃት ሓራ መሬት ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተጸምቢሮም ዝብል ነጺጎም ናብ አዲስ አበባ ብቁልጡፍ ብፍሉይ በረራ ተጸዊዖም ኣብ ወታደራዊ ኣኼባ ዝቐነዩ ላዕለዎት መራሕቲ ዕጡቃት ሓራ መሬት ኣኼቡ ዛዚሙ ናብ ዓፋር ከም ዝተበገሰ ኣብ ዝተገለጸሉ እዋን እቲ ዕጡቕ ምላሽ ሂቡ እዩ። ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብምባል ዝፍለጥ ኣብ ዓፋር ዝተወደበ ሓይሊ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ሓበሬታ ከምዚ ክብል ነጺግዎ እዩ። እቲ መግለጺ ነቲ ድሕሪ ጉጅለ ጥፋእ ዝበለ ሕወሓት ናይ ሓሶት ምስልታት ተጠቒሙ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ንዳዲ ክእቱ ጀሚሩ እናበሉ ትማልን ብቕድሚት ማልን ብኣፈኛታት እናደናገረ ጸኒሑ እዩ ዝበለ ኮይኑ ናይዚ መቐጸልታ ድማ ብደም ተጋሩ ብኹናት ሃብቲ ኣኪቦም ምቕማጦም ኣብ ደገ ዝገበሩ ዲያስፖራ ኣፈኛታት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ሓይሊ ሰላም ዝገብርዎ ዘለዉ ጸለመ ስቕ ኢልካ ዝሕለፍ ብዘይምዃኑ ንሰራዊትና ደገፍቲ ቃልስና ንህዝብናን መብሪህ ክንህብ ተገዲድና ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺኡ ሓሶትቶም ኣፈኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ብሰንኪቲ ድሕሪ ጉጅለ ዝበሉ ሕወሓት ካብ ትግራይ ዝወፀ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሕወሓት ዓርሚ ሰብዓዊ ክብል ካብ ዝብል ቀደም ዝተረፈ ድሕሪ ፕሮፓጋንዳ ተበጊሱ ሓሶታት ይነፍሐሎ ክብል ገሊጹ እዩ። እቲ መግለጺ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ደገፍትን ህዝብናን ካብ መሰረታዊ ኣውራድባ ዝተገበረ ለውጢ ከምዘየለ ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ውሳነ እውን ካብ ሕድሕድ ኣባል ሰራዊትና ተሓቢኻ ብኣመራርሓ ሰራዊት ጥራሕ ዝግበር ከም ዘይኾነ ክነፍልጥ ንፈቱ ክብል እዩ ነቲ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተጸምቢሩ ዝብል ሓበሬታ ነጺግዎ ዘሎ። ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂካዊ መስመር ቀረብ ዳዕመ ሰርዒ ከም ዝበትኸ ኣፍሊጡ ሰራዊት ሱዳንን ምስኡ ዝጠለፉ ሓይልታትን ኣብ ግዛእ ሰሜን ኮርዶፋን ዝርከባ ባራን ከምኡውን ሳላያን ዝርከበ ንወሰንቲ ከተማታት ስትራቴጂካዊ ቦታታት ካብ ቁፅር ዳዕመ ሰሪዕ ብምምዛዕ ከም ዝተቋፀሩ እውን ኣፍሊጦም። ጠቕላሊ እዚ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ብሰንበት 26 ሐምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊቱ ምስኡ ዝተሰለፉ ሓይልታት ነተን ከተማታት ብሓይልን ብቆራጽነትን ሓራ ከም ዘውፅአን ኣረጋጊጹሎም። እቲ ወታደራዊ ስርሒት ብዝተጸንዐ ውጥን ዝተሰላሰለ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ዕጡቃት ዳዕመ ሰሪዕ ኣጽዋርን ወታደራዊ መኻይንን ሓዲጎም ካብተን ከባብታት ክሃድሙ ከም ዝተገደዱን እቲ መግለጺ ወሲኹ ይሕብር እዩ። ካብ ወገን ዳዕመ ሰሪዕ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ወሪድዎ ዝተባሃለ ስዕረት ዛጊድ ዝተዋሃበ ወግዓዊ ገብረ መልሲ የለን እዩ። ኣመሓዳሪ ዞባ ኮርዶፋን ሚኒ ኣርኮ ሚናዊ ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓበራዊ ሓይልታት ህዝባዊ ምክልኻል ብምዃን ከተማታት ባራ፣ ጋርፋ፣ ሳላያን፣ ጃብራን፣ አለሸኽን ሙሉእ ብሙሉእ ሓራ ከም ዘውፅአን ኣፍሊጡሎም። ሚናዊ ነቲ ስርሒት ንጹርን ዝተዋሃደን ወታደራዊ ስጉምቲ ክብል ዝገለጾ ኮይኑ እቲ ሎሚ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት መወዳእታ ውግእ ዘይኮነስ ናብ ወሳኒ ስጉምቲ ዘምርሕ ሓድሽ ምዕራፍ ክብል ገሊጹ እዩ። ኣብዚ ሓያል ውግእ ከም ዝተኻየደ ዝተገለጸ ኮይኑ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ዓብደልዓዚዝ እስማኤል ኣባከር ኣብቲ ውግእ ከም ዝሞተ ድማ ተገሊጹ እዩ። ሱዳን ትሪቡን ከም ጸብጸቦ እዘን ሓራ ዝወፃ ከባብታት ኣብቲ ሓፈሻዊ ውግእ ሱዳን ወሳኒ ወታደራዊ ረብሓ ዘለወን ከም ዝኾና እውን ገሊጹ እዩ። ከተማ ባራ ካብ ርእሰ ከተማታት ግዛእ ዝኾነት አልኦበይድ ብሸነኽ ምብራቕ 45 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቓ ትርከብ ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን ምዃና ይፍለጥ። ምቁፅር ናይዛ ከተማ ድማ ነታ ንመላእ ምዕራብ ሱዳን እተራኽብ ማእኸል ንግድን ወታደራዊ ማዓስከርን ዝኾነት አልኦበይድ ካብ ናይ ከበባ ስጋኣት ዝቕንጥጥ ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ። ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንመላእ ሃገራዊ ቁጠባዊ ሱዳን ኣዳኺሙ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ 13 ሚልዮን ዜጋታት ካብ መረበቶም ብምዝንባል ኣብ ዓለምና ካብ ዘጋጠሙ ዝኸፍኡ ቁልውላት ምዃኑ እውን ይፍለጥ እዩ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ጃምላዊ ህልቂት ከም ዝተፈጸመ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ብሰራዊት ሱዳን ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ንሰራዊት ሱዳን ካብ ምክልኻልና መጥቃዕቲ ተሰጋጊሩ ምህላው ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ዘተ ድማ መንግስቲ ሱዳን ዝያዳ ድልዱል ናይ ምዃኑ ዕድሉ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ይግለጽ። ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዘዋድናዮ መገደሲ ምዕባለታት ነዚኦም ምስሊ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለዝጸናሕኹም ኣዝና ነመስግን። ቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ።